Ako na lang po sa inyo, ma'am. iPhone 17 Y256 na po. Pwede niyo po, ma'am, dalawa. Black na lang. Black na lang. Ice cream. Wait lang ah. Kasi wait lang. Sige ma'am, sorry. 86. Blue. Kasi maganda talaga yung blue. Dulas, sabi ko na, dulas eh. Mas maganda yan ma'am, di ang gasgasin kasi. Check na lang ma'am kung may mga scratches, dents, or damage. Sa gilid ma'am, tsaka yung likod, check nyo muna physical. Pag na-connect kasi sa internet siya, mag-run na warranty nyo. Baka magbago isip mo mga, pwede pa ihabol phone shield mo. Kaya pa, nakita mo, no? Kaya pa yun, no? Lang. Ball pa check lang. Ma'am, double check ko na lang. Setup lang. Okay. Ma'am, papanik ko lang siya sa wifi, ma'am, ha? Sige. 172561.